Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por favor, tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a dar inicio a la lectura bíblica y abran sus Biblias en el libro de Lucas 8. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Yo comenzaré, como es de costumbre, con el versículo 22 y después, al final, el 25 lo leeremos todos al mismo tiempo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes. Just to elaborate a little bit on what Pablo said. Un poco para explicar un poco más de lo que Pablo dijo. My name is George. I've been at Emmanuel now since about 1996. Y he estado en Emmanuel desde el año 1996. My wife Jenny is here with me, and we have two adult children, Peter and Mary. Mi esposa Jenny está aquí conmigo hoy día y tenemos dos hijos ya grandes. Mary is married to Nathan Drum, who is also his dad is also an elder in the church. Mi hija Mary está casada con Nathan Drum, que su papá también es anciano aquí en IBC. So it's my pleasure to be worshiping with you this morning. Y me da mucho gusto estar adorando con ustedes hoy día. And the Lord has given me a growing love for you in the Spanish-speaking world. Y el Señor me está dando amor por el mundo hispanohablante. As Pablo said, I am an elder. I'm also an elder on the Missions Council. Y como Pablo dijo, soy anciano y también soy anciano en el Consejo de Misiones. So I have a keen interest in what is going on around the world. Entonces tengo mucho interés en lo que sucede alrededor del mundo. And my daughter Mary teaches Spanish in elementary school here in Fairfax. Y mi hija Mary da clases de español en una escuela primaria aquí en Fairfax County. Since I reached a mandatory retirement age in my job 2 years ago, y ya que me tuve que jubilar obligadamente en mi trabajo hace 2 años, I've even taken 2 courses in Spanish at George Mason University. He tomado 2 clases de español en George Mason. My Spanish is horrible. Mi español es horrible. I went on my first missions trip to Cuba this past summer. Y fui en mi primer viaje misionero a Cuba este verano. And last week I returned from a mission trip with Pastor Connor from India. Y la semana pasada regresé de un viaje con el Pastor Connor a India. When I was in India, many times I'd listen to them speak and I thought to myself, I wish they spoke Spanish, at least I might understand something. Y al escucharlos hablar decía, me gustaría que hablaran español, tal vez así entendería algo. But I bring greetings from the church in India, and they thank you, the people of Emmanuel, they thank you for the money that you've given through your offerings for the church that Emmanuel helped build in one of the northern provinces of India. Pero les traigo saludos de la iglesia en India y agradecen a Emmanuel Bible Church por todo lo que ustedes han aportado para construir una iglesia en una de las provincias del norte de India. Michael Connor and myself had the privilege of representing you at the church dedication there, which was a marvelous ceremony of what God is doing in the church in India. Michael Connor y yo tuvimos el privilegio de representarlos a todos ustedes en esta ceremonia de dedicación en la que se mostró todo lo que Dios está haciendo en India.
And I also love the work that you are doing here in Hispanos en Cristo. Y también me encanta el trabajo que están haciendo ustedes aquí en Hispanos en Cristo. May the Lord richly bless you, Pastor Juan, and the godly men and women who minister here. Que Dios les bendiga a ustedes, al Pastor Juan y a los hombres y mujeres piadosos que trabajan aquí en el ministerio. Today I'd like to look at the text that was read earlier from Luke chapter 8. Y hoy día quiero que veamos el texto que ya leímos en Lucas capítulo 8. I'd like to start in verse 22. It's a familiar text. Quiero empezar en el versículo 22 y es un texto conocido. Most everyone calls it the Lord calming the sea. Y las personas se refieren a él como cuando el Señor calma el mar. So if you already closed your Bibles, please open it back up to Sí, ya. Luke chapter 8, verses 22 to 25. Si ya cerraron su Biblia, vuelvan a abrir a Lucas 8, versículos 22 al 25. And I'd like to read it to myself in English, if you would, just to orient me as we start the sermon. That doesn't have to, since you read it earlier, it doesn't have to be translated, but it fills my soul to read the Word of God again. Y la leeré en inglés, no la volveremos a leer en español, pero para orientarme la leeré en inglés. Now, on one of those days, Jesus and his disciples got into a boat, and he said to them, "Let us go over to the other side of the lake." So they launched out. But as they were sailing along, he fell asleep. And a fierce gale of wind descended on the lake, and they began to be swamped and to be in danger. They came to Jesus and woke him up, saying, "Master, Master, we are perishing." And he got up and rebuked the wind and the surging waves, and they stopped, and it became calm. And he said to them, "Where is your faith?" They were fearful and amazed, saying to one another, "Who then is this, that he commands even the winds and the water, and they obey him?" That's the text this morning, but where are we in the book of Luke? Ese es el texto que hemos visto esta mañana, pero ¿en dónde estamos en el libro de Lucas? If you glance at the beginning of chapter 8, it says that the Lord had left Capernaum, and he was traveling and preaching in several villages. Si vemos al principio del capítulo 8, el Señor había salido de Capernaum y estaba predicando en algunas aldeas. It says he's traveling with his disciples and with many women who had helped him financially. Dice que estaba viajando con sus discípulos y con algunas mujeres que los habían apoyado económicamente. And the Lord had been teaching, and he had just finished 2 parables. Y el Señor había estado enseñando y había terminado 2 parábolas. So now he shifts from the Lord's teaching to the events that occur in his ministry. Entonces Lucas cambia de las parábolas de la enseñanza del Señor a los eventos que ocurrieron en su ministerio. The emphasis of the chapter will also shift from his teaching about the kingdom of God to our Lord's power. Y el énfasis cambia de la enseñanza del Señor a el poder del Señor. In our passage, of course, he's going to calm a storm, showing power over nature. Y en este pasaje él calma una tormenta y demuestra su poder sobre la naturaleza. After that, he'll cast out demons, showing his power over the spiritual world. Después de esto echa fuera demonios, demostrando su poder sobre el mundo espiritual. He'll then heal a woman, showing his power over disease. De ahí sana a una mujer, demostrando su poder sobre la enfermedad. And he will raise a child from the dead, showing his power over death itself. Y luego levanta una niña de los muertos, demostrando que tiene poder sobre la misma muerte. So the witness or the message is this: Jesus' power points to his identity as God in the flesh. Entonces su poder demuestra su identidad como Dios encarnado. And when we understand this, we should respond in faith. Y si entendemos esto, debemos responder en fe. But today we focus primarily on verses 22 through 25. Pero hoy día nos enfocaremos en los versículos 22 al 25. He's near the Sea of Galilee. Está cerca del mar de Galilea. He and his disciples, probably just the 12, get into a boat. And remember, these are good-sized fishing boats. Sus discípulos y Jesús entran en un barco, y es un barco de buen tamaño. Tal vez son él y los 12. And the scripture says that they crossed the lake, meaning, of course, the Sea of Galilee. Y dice la Escritura que cruzaron el lago, es decir, el mar de Galilea.
It's interesting that Luke is just quite general about the setting the scene, pretty similar to the rendition in Matthew 8. Y Lucas da detalles generales sobre esto, bien parecido a lo que dice en Mateo. But interesting enough, in Mark chapter 4, who also writes about this passage, Pero Marcos, en Marcos 4, que también habla sobre este acontecimiento, Mark adds a couple of interesting details. Marcos da más detalles interesantes. Mark adds that, for example, that it's evening. Marcos agrega que es de noche, por ejemplo. He also adds that there's other boats with him. Agrega que también hay otros barcos. It says that the Lord is asleep on a cushion in the back of the boat. Dice que el Señor está dormido en un cojín atrás. And then Mark enhances the words of our Lord Jesus, and he says that when he calmed the seas, he said, "Hush, be still." Y Marcos dice, o sea, cuando ya el Señor calma las aguas, dice, o sea, callaos. But Luke himself simply says that during this trip, two things happened. Pero Lucas dice que en este viaje dos cosas pasaron. The Lord Jesus falls asleep, El Señor Jesús se duerme and a storm suddenly forms which threatens the ship. y se forma una tormenta que amenaza la embarcación. Now, as we read this, we're going to notice a couple of interesting contrasts. Y al leer esto notamos algunos contrastes interesantes. First, there is a contrast in the situations. Primero, un contraste en la situación. Our Lord is asleep. Nuestro Señor está dormido. Now, he may have been fatigued because, as Mark said, that it's evening. Tal vez tenía fatiga porque ya era de noche, como dice en Marcos. But in contrast to this, a life-threatening storm is bringing chaos to the disciples. Pero hay una tormenta que amenaza la vida y que está causando pánico entre los discípulos. And you may have been taught before that the Sea of Galilee is subject to frequent and sudden storms. Y tal vez ya han escuchado que el mar de Galilea está sujeto a frecuentes tormentas y repentinas And también. that's because of the geography surrounding the lake. Y es por la geografía de la zona. But we clearly see in verse 23 that they're in trouble. Pero vemos en el versículo 23 que están en problemas. It says a fierce gale of wind descended on the lake, Dice que una tempestad de viento descendió sobre el lago. and they were swamped and they were in danger. Y dice, y se anegaban y peligraban. So we see the two contrasts in the situation. The Lord is asleep. The disciples are dealing with a life-threatening storm. Entonces vemos el contraste que mientras el Señor está dormido, los discípulos están lidiando con algo que amenaza su vida. But there's also a contrast in response. Pero también hay un contraste en la respuesta. The disciples are terrified. Los discípulos están aterrorizados, So terrified that they wake the Lord Jesus up. tanto que despiertan al Señor. They even use the expression, Master, Master, which points to their high state of emotion. Entonces le llaman maestro, maestro. O sea, esto da a entender su emoción. Furthermore, they say, we are perishing. Dicen, perecemos. They don't say, we just need help. They don't say that, hey, things are looking bad. They say, we are dying. No dice necesitamos ayuda o las cosas no están bien, sino dicen perecemos. And remember, some of these men are professional fishermen. Y, They know a bad storm when they see it. Y algunos de ellos eran pescadores, conocían las tormentas y sabían cuando una tormenta no era buena. So that's the contrast between the disciples. But now let's look at what our Lord does. The Lord simply gets up and rebukes the wind and the storm. Entonces, pero el contraste con el Señor, ¿qué es lo que Él hace? Solo se levanta y reprende la tormenta. Now, we've seen this throughout our Lord's ministry. Hemos visto esto en todo el ministerio del Señor. In chapter 4, the Lord simply rebuked a demon and the demon left. En el capítulo 4, el Señor reprende a un demonio y el demonio se va. Later in chapter 4, the Lord ministers to Simon Peter's mother-in-law. Y luego, en el mismo capítulo, el Señor ministra a la esposa de He Simón simply- Pedro, a la suegra de Simón Pedro. He simply speaks the word, and the fever that she has leaves her. Solo habla y la fiebre le deja. So the wind and the surging waves stopped, and now it's completely calm. Entonces, la tormenta se calma y ahora hay total tranquilidad. And the Lord simply delivers them from death. Y el Señor los libra de la muerte. Now remember, the disciples were terrified because there was nothing they could do. Los discípulos estaban aterrorizados porque no había nada que ellos pudieran hacer. But the Lord was calm because he has the power to do anything.
Pero el Señor estaba calmado porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. So as we move to verse 25, we see there's also a contrast in what is said. Entonces vemos en el versículo 25 un contraste también en lo que se dice. First, the Lord says, "Where is your faith?" El Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? It's a question that really makes a statement. Es una pregunta que en realidad está afirmando algo. And the statement is more or less, you don't really trust me. Y lo que Él está afirmando es, ustedes en realidad no confían en mí. That's kind of reinforced when we look at Matthew's rendition, which says, you men of little faith. Y esto se confirma en el relato de Mateo, donde les dice hombres de poca fe. And Mark says it a little differently. He says, how is it that you have no faith? Y Marcos lo dice un poquito diferente, dice, ¿cómo es que no tienen fe? So Luke simply asks, where is your faith? Y Lucas pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Matthew says, you have little faith. En Mateo dice que tienen poca fe, And Mark says, you have no faith at all. y en Marcos dice, no tienen nada de fe. It's a question that speaks both of saving faith and also faith for daily living. Es una pregunta que aborda la fe salvadora y también la fe para la vida diaria. It speaks of a faith that acts under pressure. Habla de la fe que obra bajo presión. It speaks of a faith that has depth. Habla de una fe que tiene profundidad. It's a faith that understands that God is in control. Es una fe que entiende que Dios está en control. It's a faith that realizes God is always with you. Es una fe que se da cuenta que Dios siempre está con uno. But He's not only with you, it's a faith that knows that God cares for you. Pero no solo que está contigo, sino que una fe que sabe que tú le importas a Dios. So let's look first to us who are believers in our Lord Jesus Christ, which I assume is probably most of you sitting here. Entonces, veamos primero como creyentes en Jesucristo, que supongo que la mayoría de ustedes lo son. In everyday life, what does everyday faith look like? En la vida diaria, ¿cómo se ve la fe cotidianamente? It's a faith that doesn't get distracted in life, but always focuses on Jesus Himself. Es una fe que no se distrae, sino que se enfoca en Jesucristo mismo. Yes, of course, our Lord uses people, Sí, nuestro Señor usa a las personas, but it's He that is the one that we turn to in time of need. pero es a Él a quien acudimos en tiempo de necesidad. When we pray, we look to our Heavenly Father through Jesus. Cuando oramos, vemos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. And now I know some of you, probably like me, came out of some other church backgrounds before you came to Christ. Y sé que algunos de ustedes tal vez tienen otro trasfondo de otra iglesia antes de venir a los pies de Cristo. In my case, I came out of a Roman Catholic background. En mi caso, yo salí de un trasfondo católico romano. Matter of fact, I was so Catholic De hecho, yo era tan católico that my grandfather looked exactly like John Paul II. que mi abuelo parecía Juan Pablo II. When I was in high school, I went to confession every week. Cuando estaba en la secundaria, iba a confesión todas las semanas. I was a man who wanted to live the Catholic life. Yo quería vivir la vida católica. I even had one of the priests start to convince me I should become a priest. Y un sacerdote me estaba convenciendo de que yo sea sacerdote. And then I met my girlfriend, Y de ahí conocí a mi novia. and she's seated right here. Y está aquí sentada. So that changed. Entonces eso cambió. However, like you and some of you who came out of a similar background, I want to go back to prayer. When we pray, we don't pray to others. Pero cuando, así como algunos de ustedes que han tenido otros trasfondos ahí, We quiero don't- volver a la oración. Cuando oramos, no oramos a otros, We don't pray to saints. no oramos a santos, We don't pray to angels. no oramos a ángeles, We certainly don't pray to statues ni a estatuas, or pictures. ni imágenes. We pray to our Heavenly Father alone in the name of Jesus alone. Solo le oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Our total focus in our Christian life is on the author of the Christian life, Jesus. Nuestro enfoque en la vida cristiana es en el autor de la vida cristiana, Jesucristo. Furthermore, everyday faith trusts Jesus in everything.
Además, en la vida diaria, la fe cotidiana confía en Jesucristo para todo. We all have issues of money. We all want more money. Todos tenemos problemas de dinero y todos queremos más dinero. And most of us have genuine financial needs. Y la mayoría de nosotros tenemos alguna necesidad genuina. Our faith should drive us to Jesus for those needs. Nuestra fe debe llevarnos a Jesucristo para suplir esas necesidades. We are all concerned about our health and safety. Todos estamos preocupados de nuestra salud y nuestra seguridad. Our health and safety is primarily in Jesus Christ. Y nuestra salud y nuestra seguridad están en Jesucristo. We trust Jesus for our spouses and our families. Confiamos en Jesucristo para nuestras esposas y familias. Whether we have a troubled marriage or maybe we have troubled children, Tenemos problemas en nuestro matrimonio o con nuestros hijos. we go straight to our Lord Jesus to ask for help. Acudimos a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude. That's on the personal level. Eso es en un nivel personal. But even on the world levels, we trust the Lord for world events. Pero aún a nivel mundial, confiamos en el Señor en cuanto a los eventos mundiales. We just had an election here, last week? Hubo una elección la semana pasada. And whether you're happy with the election or whether you're not happy with the election, Y sea que estés contento con el resultado de la elección o no, the election belongs to the Lord. la elección pertenece al Señor. We don't get fretful, we don't get angry, we walk with our Lord in everything. No nos amargamos ni nos enojamos, caminamos con nuestro Señor en todo. In every concern that we have, God is concerned about it too. Y en todo lo que nos preocupa, al Señor también le preocupa. Every time we catch ourselves worrying, this should remind us, I'm not trusting God the way I should. Cada vez que nos preocupamos deberíamos decirnos, no estoy confiando en el Señor como debería. It should also be a reminder that maybe I need to stop and pray. Tal vez debe recordarnos que debemos detenernos a orar. So turn the very thing that we shouldn't be doing, worrying, and turn it into a positive as a prompt to say, now's the time for me to pray. Entonces eso que no deberíamos hacer, que es preocuparnos, debería llevarnos a hacer algo positivo, que es orar. So this is a big part of what the Lord says when he says to the disciples, where is your faith? Entonces esto es en gran parte lo que le dice el Señor a sus discípulos cuando les dice, ¿dónde está vuestra fe? But it's interesting because now the disciples are going to ask a question too. Pero es interesante porque ahora los discípulos van a hacer su propia pregunta. And we find that in verse 25. Y lo vemos en el versículo 25. He says, who then is this that he commands even the winds and the water? Dicen, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? And they obey him. Y le obedecen. So again, we see Jesus commands the forces of nature. Jesús manda a las fuerzas de la naturaleza. Normal people can't do that. La gente normal no puede hacer eso. The closest might be maybe the prophet Elijah, who told Ahab that there would be a drought lasting several years. Tal vez lo más cercano es el profeta Elías que le dijo a Acab que iba a haber una sequía que duraría 7 años. But those are special people, the prophets that the Lord used. Pero son personas especiales los profetas que y el Señor los usó. In the Old Testament, it is God himself who controls nature and does it simply by speaking. En el Antiguo Testamento es Dios mismo que controla la naturaleza y lo hace solo con su palabra. Genesis 1:1 opens with the familiar phrase, in the beginning, God created the heavens and the earth. Génesis 1:1 empieza con la frase conocida, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And then for each day of the creation, it says, then God said. Y en cada día de la creación dice, Dios dijo. Other verses also point to God's power over nature. Y en otros versículos vemos el poder de Dios sobre la naturaleza. In Psalm 29:3, it says, the Lord is over many waters. Y en Salmo 29:3 dice, el Señor está sobre muchas aguas. In Psalm 65, it says, speaking of God, it's He who stills the roaring of the seas. En el Salmo 65 dice que el Señor es el que calma el rugir del mar. In Psalm 89, it says, when its waves rise, you still them, speaking of the Lord. En el Salmo 89 dice que cuando las olas suben, Él es el que las calma. In Psalm 106, it says, thus He rebuked the Red Sea, and it dried up. En el Salmo 106 dice que el Señor reprendió el mar rojo y se secó. And in Psalm 107, it says, He caused the storm to be still. Y en el Salmo 107 dice que Él
causó que la tormenta se calmara. So clearly, the Old Testament teaches that Yahweh has this power over nature. Y claramente el Antiguo Testamento nos muestra que Jehová tiene poder sobre la naturaleza. So it'd be natural for the disciples when they look at the Lord Jesus and they just see what just happened, Entonces es natural que cuando los discípulos vieron lo que acababa de suceder, to ask the very basic question, who is this? que se haga esta pregunta básica, o sea, ¿quién es este? Notice, though, that the answer is, the question is unanswered. Pero nótese que la pregunta no recibe contestación. Why? It's because it is meant to be pondered. Y esto es porque la intención es que pensemos en esta pregunta. It's meant to be thought about, to be meditated on, and to be pondered by the disciples. Los discípulos tenían que meditar sobre esto, But it's also meant for us, the readers, to ponder, to think, and to wonder. pero también es para que nosotros lo pensemos y nos maravillemos. It's especially meant to be answered by someone who is reading this text for the first time. Y es también para alguien que lee este texto por primera vez. Who then is this ¿Quién es este? that he commands even the winds and the water and they obey him? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. So what does this miracle mean? ¿Y qué significa este milagro? Primarily, it reveals who Jesus is. Revela principalmente quién es Jesús. What God did in the Old Testament, Jesus now does in the New Testament. Lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Jesús ahora lo hace en el Nuevo. Jesus is more than a teacher. Jesús es más que un maestro, He is more than a prophet. es más que un profeta. This passage will soon lead to Peter's great confession in chapter 9, where he says, "You are the Christ of God." Este pasaje después lleva a la confesión de Pedro en el capítulo 9, dice, tú eres el Cristo. So it tells them, and it tells you and me, that the Lord Jesus is God in the flesh. Entonces les dice a ellos y nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Because he is God, Porque es Dios, he can meet every need of our lives. Él puede satisfacer todas las necesidades de nuestra vida. He can meet the practical issues of our life, Él puede cumplir con las necesidades prácticas de nuestra vida, but more importantly, he can meet our need for eternal life. pero más importante puede satisfacer la necesidad de vida eterna. So now we've talked a little bit about how this affects the believer. Hemos hablado sobre cómo afecta esto al creyente. Let's talk about, maybe there might be a couple of you in here that are not believers. Entonces vamos a hablar, tal vez hay aquí algunos que no sean creyentes. And the question for you is the same. Where is your faith? Y la pregunta para ustedes es la misma. ¿Dónde está tu fe? Now there's many answers to choose. Hay muchas posibles respuestas. You could say, my faith is in my good character, my good life. Tal vez puedes decir, mi fe está en mi buen carácter o en la vida buena que llevo. Matter of fact, I had a great upbringing by my parents. Dice, mis padres me criaron bien. I've had good attendance in a church. He asistido a una iglesia. And there's many other ways that you could answer this. Y hay muchas otras maneras de contestar esto. But in this story from the life of Jesus, Pero en este relato de la vida de Jesús, we learn that Jesus is the one in whom we should have faith, and Jesus alone. aprendemos que es en Cristo y solo en Cristo en que debemos tener fe. He has the power of God because he is God. Él tiene el poder de Dios porque Él es Dios. What the Bible later teaches is that Jesus came to pay for the penalty of your sin by dying on the cross for you personally. La Biblia enseña que Jesús vino para pagar la pena que tenía que pagar en la cruz, o sea, para ti personalmente. His sacrifice for you satisfies the righteous demands of a holy God. Su sacrificio que hizo por ti satisface las exigencias de un Dios justo. And we know this because he rose from the dead to prove it. Y sabemos esto porque resucitó entre los muertos para comprobarlo. So the Lord wants you to make a decision to trust in Jesus alone for your eternal destiny. Entonces el Señor quiere que tú confíes en el Señor Jesucristo para tu destino eterno. Of course, this is a decision that you can make today. Claro que esta decisión la puedes tomar hoy.
But if you have more questions, and that's normal, Pero si tienes más preguntas, y esto es normal, we have any number of people in this room that you can talk to. tenemos muchas personas aquí mismo con quien puedes hablar. We have leaders in Hispanos en Christos. Tenemos líderes en Hispanos en Cristo. We've got men and women in this congregation that would be happy to talk to you. Tenemos hombres y mujeres en esta congregación que estarían felices de hablar contigo. So just ask. Solo pregunta. Find them out. And it doesn't take great humility. Just say, hey, listen, can I talk to you a little bit about Jesus? Búscalos, y no se necesita de mucha humildad, solo decir, hey, tengo una pregunta, que necesito hablar sobre Cristo. Start that conversation. Empieza esa conversación, Because there's no greater decision in your life than you will ever make. porque esta será la decisión más grande que tomes en tu vida. I think I'm going to close with a little bit of my testimony, how I came to come to Christ. Creo que cerraré con un poco de mi testimonio sobre cómo llegué yo a Cristo. Maybe it'll help you, Tal vez te ayude, but it'll certainly be a good reminder to me of where I came from. pero me recordará a mí también de dónde yo vine. My wife Ginny and I were married, and as I said earlier, when we were married, I was a Roman Catholic, and my wife was a good Lutheran. Cuando nos casamos, yo era un católico romano y mi esposa era una buena luterana. I even went to the priest and said, "Is this okay for me to marry a Lutheran?" Y fui a donde el sacerdote y le dije, ¿está bien que me case con una luterana? And he said, "Sure, go for it." Y dice, sí, dale, me dijo. So we were married. Y nos casamos. We went to I was in the military at that time, Yo era militar en ese entonces. and when we started setting up our house on the military base, we lived 2 doors down from a couple that were about our age. Y cuando ya nos instalamos en la base militar, vivíamos como a 2 puertas de una pareja que eran más o menos de nuestra edad. And I had trained to be a pilot. Y yo estaba entrenado para ser piloto. No, I didn't want to be a fighter pilot. That's too macho. No quería ser piloto de combate, ¿no? I want to be a transport pilot because I eventually wanted to be an airline pilot. Pero yo quería ser piloto de transporte porque con el tiempo quería ser piloto de aerolínea. So when I got to that base in New Jersey, Entonces cuando llegué a esa base en Nueva Jersey, I started to fly and I loved it. y empecé a volar y me encantó. It was great. Fue maravilloso. But my wife didn't like it at all. Pero a mi esposa no le gustaba para nada. She knew I was going to be a pilot. She knew I loved it. So what was the problem? Ella sabía que iba a ser piloto y sabía que me gustaba, entonces ¿cuál era el problema? And the problem was quite normal. No schedule. Y el problema era normal, no había horario. When the phone rang, I had to go. Cuando el teléfono sonaba, me tenía que ir. I'm supposed to come back in 3 days. Tenía que regresar en 3 días. Sometimes I did, sometimes I didn't. A veces volvía, a veces Our no. schedule was a mess. Nuestro horario era un caos. And that was everyday life. Y esa era nuestra vida diaria. And Ginny remembered our friends 2 doors down, and she thought, her husband does the same thing my husband does. She's happy, but I'm not happy. Y ella se acordó de los amigos que teníamos a 2 puertas de nosotros y dijo, o sea, el esposo de ella hace lo mismo que el mío, pero ella está feliz y yo no. So she went down and talked to her. Y ella fue a hablar con ella. And this godly woman simply opened up her Bible, turned to John 3:16, Esta mujer piadosa abrió su Biblia y le leyó Juan 3:16, shared the scripture. compartió la escritura. She also drew out a piece of paper the bridge illustration that some of you may be familiar with. También dibujó en una hoja la ilustración del puente que algunos de ustedes conocen. How we are on one side, God is on the other, and the cross is the only way across. Como nosotros estamos de un lado, Dios del otro, y la cruz es lo único que nos conecta. And our friend just told my wife, I think you need to trust Jesus Christ. Y nuestra amiga le dijo a mi esposa, yo creo que tú necesitas confiar en Jesucristo. And Jenny, my wife, came back home. I was away on a trip. Y mi esposa regresó a nuestra casa y yo estaba de viaje. She sat down at the kitchen table, opened the Bible, read the passage, Y se sentó en la mesa, abrió su Biblia y leyó este pasaje. and immediately came to Jesus Christ. Inmediatamente llegó a los pies de Cristo. It was that straightforward. Fue así de directo. Well, I came home from the trip, Y yo regresé del viaje. and I go, whoa, what in the world is going on here? Y yo dije, ¿qué está pasando aquí?
My wife is reading the Bible. Mi esposa está leyendo la Biblia. My wife wants to go to church. Mi esposa quiere ir a la iglesia. My wife wants to go to church with our neighbors. Mi esposa quiere ir a la iglesia con los vecinos. And I went, wow, what do we do now? Y yo me asombré y dije, ¿qué hacemos ahora? So I thought, well, you know what? I haven't been going to my church very much lately. I'll start going to church more. Y dije, no he estado yendo a mi iglesia últimamente, empezaré a ir. She'll start going to her church, Ella irá a su iglesia and we will be a happy family. y seremos una familia feliz. Well, it didn't quite work out that way. Pero no salió así. Jenny started asking me, hey, would you come to church with me? Matter of fact, I'm going to be baptized. Would you like to see that? Y dijo, ¿quieres venir a la iglesia conmigo? Y me voy a bautizar y quiero que lo veas. And out of politeness to my wife, I said, sure, I'll go. Y por ser cortés con mi esposa dije, sí, bueno, voy a ir. And then she said, I sing in the choir. Would you like to come hear me sing? Y dijo, estoy cantando en el coro, ¿quieres escucharme cantar? And out of politeness to my wife, I said, okay. Y para ser cortés con ella dije, bueno, está bien. So I started going to Catholic church in the morning, and then I went to her church after that. Y empecé a ir a la iglesia católica en la mañana y después iba a la iglesia de mi esposa. And then she said to me, do you know what? There's an evening service on Sunday. Would you like to come to that too? Y después dijo, hay un servicio en la noche, el domingo, ¿quieres venir a ese también? And I went, wait a minute, you go to 2 services on Sunday? Y de ahí le dije, ¿vas a 2 servicios el domingo? I mean, Catholics don't do that. Los católicos no hacen eso. So I thought, okay, I'll go. Y pensé, bueno, está bien, iré. And I started attending more and more and more. And then she said, hey, you know what? We have a Wednesday night prayer meeting. Y después dijo ella, ¿sabes? Que nos reunimos para una reunión de oración los miércoles. I said, you got to be kidding. Dice, me estás bromeando. So I'm going, okay, we'll go. Y dije, está bien, vamos. So over the months, I'm listening to God's word being preached on Sunday morning by a godly pastor, Entonces estoy escuchando la palabra de Dios en las mañanas por un pastor piadoso. Sunday evening by the same pastor. El domingo en la noche el mismo pastor. Wednesdays, I saw the body of Christ come together and pour out their prayer requests. Y los miércoles veía el cuerpo de Cristo orar. And of course, there was a Bible devotional on Wednesday night as well. Y había un devocional bíblico también los miércoles. So I'm listening and listening to what this pastor is preaching from the Word of God. Entonces estoy escucha y escucha lo que predica este pastor de la palabra de Dios. But remember, I'm a Catholic. Pero recuerden, yo era católico. And I thought, be careful. These are Protestants. Y yo pensaba, ten cuidado, estos son protestantes. But I started to get used to that. Pero me empecé a acostumbrar And I started listening and listening and listening. y empecé a escuchar y escuchar y escuchar. And the truth of the Scripture started to bear down on me. Y la verdad de las escrituras empezó a impactarme. And I realized that the pastor, even though I didn't really like the guy, Y me di cuenta que el pastor, aunque en realidad no me caía tan bien, he was right. él tenía la razón. The Scripture says that a man is saved by faith alone in the finished work of Jesus Christ. La Biblia dice que el hombre es salvo solo por fe en la obra completa de Jesucristo. And I couldn't deny that. Y no podía negarlo. So there came a point where God's Spirit was bearing down on me, and I realized it's by faith alone, and that's the way I want to be saved. Y el Espíritu de Dios empezó a obrar en mí y me di cuenta que es solo por fe que podía ser salvo. And at that point, I came to Christ. Y en ese momento llegué a los pies de Cristo. And even though I didn't know it, my life just changed drastically. Y aunque no lo sabía en ese momento, mi vida cambió drásticamente. And from that point on, I wanted to learn more Scripture, just like my wife did. Y desde ese momento quería aprender más la Escritura, al igual que mi esposa. I made godly friends with very good Christian men and women. Hice amistades con hombres y mujeres muy piadosos. We encouraged each other in Christ. Nos animábamos en el Señor. And God led me to the profession that I wanted to do all along. Y Dios me llevó a la profesión que yo quería hacer. He led me to a seminary to learn the Word of God better than I could ever imagine. Me llevó a un seminario para aprender la palabra de Dios mejor de lo que yo pudiera imaginarme. And He led me to several churches that were good Bible preaching churches. Y me llevó a iglesias buenas donde se predica la palabra. And now I am serving as an elder in this church. Y ahora soy anciano en esta iglesia.
And it's been a very rich experience for me indeed. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Last night, one of the friends that we had at that first couple of years when I was a Christian came over to our house last night. Anoche vino uno de nuestras primeras amistades en esos primeros años. And it was a que continual fuimos reminder cristianos. that when we come to Christ, we're in a new family and that family lasts. Y fue un recordatorio de que cuando nos hacemos cristianos tenemos una nueva familia y esa familia perdura. So that's my story. Esa es mi historia. So when I say, where is your faith? Cuando les digo, ¿dónde está vuestra fe? I have to answer it. It is in the Lord Jesus Christ Tengo que contestar, está en el Señor Jesucristo and Him alone. y solo en Él. So that's my challenge for you that might be visiting, or maybe you've come here for a while and you're kind of interested, but you haven't really made a big decision yet. Where is your faith? Y ese es mi desafío para ustedes que tal vez estén aquí, han visitado, pero no han tomado una decisión todavía. Les pregunto, ¿dónde está tu fe? The Lord Jesus says, come to me. El Señor dice, ven a mí. And before I close, I would like to ask one more thing. For some of you that are believers, I ran into this in India. Y antes de terminar, para ustedes que sí son creyentes, me enfrenté con esto en India. There were godly young men and women who wanted to serve the Lord with their lives. Habían hombres y mujeres jóvenes creyentes que querían servir al Señor con sus vidas. And when I asked them, just out of curiosity, have you all been baptized? Y cuando les pregunté, por curiosidad, les pregunté, ¿ustedes se han bautizado? I was surprised to find that several of these godly young men and women were not. Y me sorprendió saber que muchos de ellos no habían sido bautizados. So Michael Connor and I challenged them to say, if you are a follower of Christ, and we are delighted that you are, one of your first actions should be to be baptized. Y con Michael Connor y yo les dijimos, o sea, si ustedes son seguidores de Cristo, una de sus primeras acciones tiene que ser bautizarse. So I didn't really intend to challenge you with that this morning, but because of what I saw in India, I am going to challenge you in that. Is there anyone here who's a believer in Christ who has not been baptized? Y no es mi intención desafiarles, pero por lo que vi en India sí les hago esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que sea creyente que aún no está bautizado? The question for you is the same. Where is your faith? La pregunta es la misma. ¿Dónde está tu fe? Don't be afraid. No tengas Take miedo. your stand for Jesus Christ in baptism. Y al bautizarte, declárate cristiano. And now I'm going to ask even a touchier question. Y esta es una pregunta aún más As you know, delicada. I'm an elder in the church, Y como ustedes saben, soy anciano en la iglesia. and one of the things we do is encourage people to be members of this church. Y una de las cosas que hacemos es animar a que sean miembros de la iglesia. And I know Pastor Juan has emphasized that as well. Y sé que el pastor Juan también ha enfatizado esto. But if you are a follower of Christ, Pero si eres seguidor de Cristo and you are here, y ya estás aquí and you love the Lord, y amas al Señor, be a member of the church. hazte miembro. Don't be afraid to unite with fellow believers in Christ, No tengas miedo a unirte con creyentes en Cristo. because the Lord Jesus is asking you the same question. Porque el Señor Jesús está haciendo la misma pregunta. Where is your faith? ¿Dónde está tu fe? If you have faith in me, join in with other believers in a local body like this one. Si tienes fe en Cristo, únete a otros creyentes en un cuerpo, en una iglesia local como esta. So, for the believer in Christ, you're called to a faith that lives every day in Christ. O sea, para el creyente estás llamado a una fe que vive en Cristo todos los días. And for those that might be visiting or really haven't made that decision, Y the tal vez para question los for que you están de is, visita o no han tomado esa decisión, la pregunta para ustedes es, where is your faith? ¿dónde está tu fe? And the answer is, come to the Lord Jesus. He is the only place your faith should be. Y la respuesta es, ven al Señor Jesús. Él es el único en el cual deberías depositar tu fe. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Thank you for your love for the Lord Jesus. Gracias por su amor por el Señor Jesús. Thank you for your love for the body of Christ. Gracias por su amor por el cuerpo de Cristo. Thank you for being a valuable part of the Emmanuel Bible Church community. Gracias por ser una parte tan valiosa de la comunidad de Emmanuel Bible Church. May I pray for us. Y oraré.
Father, thank you for this day. Gracias, Padre, por este día. Thank you for the message of our Lord Jesus himself. Gracias por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. And Father, may we all ponder the question, where is your faith? Y que todos meditemos en esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? And Father, for the believer in Christ, may we trust you in the everyday affairs of life. Y para los que somos creyentes, que podamos confiar en ti para las cosas cotidianas. And for the person who maybe hasn't made that decision yet, Y para la persona que tal vez no ha tomado esta decisión, when asked, where is your faith? cuando le preguntemos dónde está tu fe, May you guide them que los guíes to faith in your Son, Jesus, alone. a tener fe solamente en tu Hijo Jesucristo. Father, go with us now as we go our separate ways. Y ahora, quédate con nosotros ahora que vamos a May salir. we rejoice that we've been in the house of the Lord, that we've sung praises together, we've Que- listened to the word of God, and that, Father, we remember again that you are with us. Que nos regocijemos en haber adorado juntos y que sepamos que tú siempre estás con nosotros. And we pray this in the great and wonderful name of our Lord Jesus Christ. Y oramos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amén.